أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. मुहर्रम के 12, 13 या 14 तारीख से और कुरान पाक शुरू करना और पढ़ना अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर करे। पहला पारा सूरत फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून। उलाइका अला हुदन मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। وعن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وما الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكسبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا آمنا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا ضلالة الهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما مكانهم في ظلمات لا يبصرون صم وبكم لا يرجعون أو كصيب من السماء يجيب الرماد والبرق يجعلون الزرع يدعون من السماء يجعل الماء والله محيط بالكافرين يكاد البرق يفتح أبصارهم كلما جاءهم عشر وإذا أظلم عليهم قوموا ولو شاء الله لا ذهب بالسمع والأبصار إن الله على كل شيء قدير. ماشاء اللہ. پہلا سپارہ دو رکوع کی میں نے تلاوت کی. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرے اور اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور مجھے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق دے، صحیح پڑھنے کی توفیق دے اور سب کو سننے میں اللہ پاک توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین ثم آمین.